अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम रहनुमा के प्यारे दोस्तों और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा, आज का सबक हमारा पांचवा कलमा, फिफ्थ कलमा, पांचवा कलमा इस्तिग़फ़ार। ठीक है। इस्तिग़फ़ार के मायने होते हैं तौबा करना, अल्लाह से माफ़ी मांगना। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इसको सीखेंगे पांचवें कलमे को और प्रैक्टिस करेंगे। जिस तालिब इल्म ने सीखना हो या इसको मेमोराइज करना हो, एक बार फिर से याद करना चाहते हो तो वो हमारे साथ साथ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह जल्द याद हो जाएगा और इसका तर्जमा भी आपको पढ़ा देंगे ताकि आप समझ सकें कि आप क्या कह रहे हैं। तो बिला ताखीर अब स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर अच्छी लगे तो आगे तमाम अहबाब तक पहुंचाना सदका जारिया की नीयत से यह आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन मिन कुल्ली ज़ंबिन मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतु आमदन अव ख़ताअन सिर्रन अव अलानियतन व अतूबु इलैहि सिर्रन अव अलानियतन व अतूबु इलैहि सिर्रन अव अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनल ज़ंबि الذي أعلم ومن الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم। पांचवा कलमा इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार के माने तौबा करना। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, मैं माफी मांगता हूँ जो मेरा परवरदिगार है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी,
میں معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، من کل ذنب، من کل ذنب، ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا، اذنبتہ، جان بوجھ کر کیا، عامدن او خطأ، یا بھول کر کیا، چھپ کر کیا یا کھلم کھلا کیا، سرا و علانیہ، کھلم کھلا کیا، علانیہ کا مطلب ہوتا ہے کھلم کھلا، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں توبہ کرتا ہوں، من الذنب الذي أعلم، اللہ کے حضور میں اس گناہ سے جو مجھ سے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، اعلم، ومن الذنب الذي لا اعلم، اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں، لا اعلم، معلوم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیب کا جاننے والا ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا، وستار العیوب، وستار العیوب، اور تو عیبوں کو چھپانے والا، وغفار الذنوب، اور تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، ولا حول ولا قوت، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت الا باللہ العلی العظیم، اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیہ، وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب، وستار العيوب، وغفار الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ میں معافی مانگتا ہوں جو میرے پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا کہ بھول کر یا چھپ کر یا کھلم کھلا، اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور میں اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا، تو عیبوں کا چھپانے والا، اور گناہوں کا بخشنے والا، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔